रहमान रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज और आपके सामने रियाज अहमद मलिक आपसे मुखातब है। आज नाजरीन हम आपको एक नई वीडियो के साथ सौड़े तले लेके आए हैं। सौड़ा दरअसल एक तंग चीज का नाम होता है, पंजाबी में उसे सौड़ा कहते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत वसी है, हमें नहीं पता कि उसका नाम सौड़ा क्यों रख दिया गया है। आज हम आपको कुछ इसके साथ तलख और शीरीं यादें दिखाएंगे। कभी कभार हम खुद भी जब यहाँ आते थे जानवरों को चराने या जमींदारा के लिए यहाँ आते थे, तो यहाँ हमारी बड़ी जबरदस्त यादें हैं। चलो हम आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह सौड़े के नीचे, इसे सौड़ा कहते हैं जगह को। और मैं जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इस जगह को कभी कभार हम कहते थे खोतों वाला मेला। ये जगह भी कुछ थोड़ी सी ऐसे कीकर वीकर ये कुछ ज़्यादा आ गए हैं। वैसे मैं ये बताऊं कि ये मकान से बन जाते हैं, छोटे मोटे मकान हैं, जैसे पत्थर गिरे ऊपर से, पहाड़ी से गिरे नीचे, खुद ब खुद ये मेड़े से बन जाते हैं, मकान से बन जाते हैं। जब लोग यहाँ अपने जानवरों को चराने आते थे तो वो यहाँ आकर रुकते थे इनके नीचे, अगर बारिश या धूप से बचने के लिए वो यहाँ आकर रुकते थे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ इस जगह को यही कहते थे कि खोतों वाला मेला है। नाजरीन, ये दो पत्थर आप देख रहे हैं, इन पत्थरों को ऊपर से किसी ने तोड़ा है शायद, वरना ये भी किसी ज़माने में बहुत ऊंचे हुआ करते थे। और जब हम यहाँ आते थे जानवर चराने के लिए या दीगर किसी वजूहात पे, तो हम देखते थे कि ये पत्थर कहीं ऊंचा हुआ करते थे। बहरहाल अभी जो है ये पत्थर ऊपर से किसी ने तोड़ दिए हैं या हालात के किसी निज़ाम में ये टूट गए हैं। नाजरीन, ये जगह जो आप देख रहे हैं ये भी तकरीबन अभी तो कीकर वीकर आ गए हैं। यहाँ हम जानवर चराने आते थे। जो पुराने ज़माने के दोस्त यार हैं वो उन्हें सारा कुछ तकरीबन पता होगा और ये देखकर महजूज भी होंगे। अभी यहाँ कुछ दरख्त वरख्त आ गए हैं, आपको शायद ठीक तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ भी यही जगह थी जब धूप से या बारिश से बचने के लिए ज़मींदार लोग यहाँ आया करते थे, यहाँ बैठ के टाइम पास करते थे। नाजरीन, ये जो गट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत बड़ी पड़ी हुआ करती थी। यहाँ इसके ऊपर पानी का एक छोटा सा चट्टू सा बना हुआ था जिसमें बैठकर लोग पानी पिया करते थे। अभी तो इसके ऊपर कोई दरख्त सा उग गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। जो लोग जानवर चराने आते थे, ख़ुसूसन मैं लड़कों की बात करूँगा, तो लड़के इस पत्थर के ऊपर बैठकर रोटी खाते थे और साथ ही इसके पानी की जगह थी, पानी पिया करते थे। नाजरीन, ये भी एक दिलचस्प सा मंज़र है। ये हम इसे दंदी कहते हैं। इस पहाड़ी के साथ ये बोड़ का दरख्त उगा हुआ है जिसकी ये जड़ें ज़मीन तक नीचे तक आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं। इनको पकड़ के, ये इतनी मजबूत होती हैं ये टूटती नहीं है, इनको पकड़ के ऊपर तक जाया जा सकता है और लोग कभी कभार जाया भी करते थे। अभी हमें ये नहीं पता कि अब लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, वो आते हैं या नहीं आते हैं ये हमें नहीं पता है। नाजरीन, ये दरख्त जो आप देख रहे हैं इसे इमलाई कहते हैं। ये बेर की तरह छोटे छोटे से बेर होते हैं लेकिन जायके में ये तुरश होते हैं। होते कुछ इस स्पीड से हैं कि मैं कुछ आपको कह नहीं सकता। ये इतनी इनकी मिकदार होती है और ये अभी भी आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं। शायद मेरा कैमरा अगर आपको दिखा रहा है तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी ज़रूर। हाँ, अब आपको शायद ये नज़र भी आएंगी क्योंकि पहले मैं दूर खड़ा था, अब मैं थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ और इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है इमलाई। इमलाई कहते हैं, बेर की किस्म होती है लेकिन ये तुरश होते हैं, बेर ज़रा मीठा होता है और ये तुरश होती हैं। नाजरीन, ये गार जो आप देख रहे हैं ये भी बारिश की वजह से शायद पानी इसमें जाता है बारिश का, और या कोई आसमानी बिजली गिरी है
تو اس وجہ سے یہ غار بن گئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ سا منظر ہے۔ ابھی اس غار میں جانا تو شاید مشکل ہے، میں جا نہیں پاؤں گا کیونکہ آگے درخت اور جھاڑیاں بن گئی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ یاد آپ کو بتا دوں، جب ہم جانوروں کے ساتھ آیا کرتے تھے یہاں جانور چرانے کے لیے، تو یہ جو پڑی آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پتھر ہے، گرے یہ اوپر سے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے کہ یہ اس دندی سے گرے ہیں۔ ہم سارا دن وقت گزارنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کر ہم وقت گزارا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں جانور نظر آتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے تھے۔ اب چونکہ یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی غالباً درخت اگ گئے ہیں۔ یہ 7 جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے 7 جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے ہم یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ وغیرہ میں ہم یہاں چھپ کے بیٹھتے تھے، یا کہیں بارش وارش آ جاتی تھی تو ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک اور پرانی یاد میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں ہم بیٹھ کے کبھی چائے، کبھی چاول، کبھی کچھ بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تک یہ بالکل ہے، یہاں اگر بارش وارش آ جائے تو بالکل بھی یہاں آدمی سیف رہتا ہے، دھوپ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے بھی کچھ کیکر وغیرہ اگ گئے ہیں، تو ہم تو کبھی کبھار اتنی بڑی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی چڑھ جایا کرتے تھے، اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی ایک ہماری دلچسپ اور تلخ سی یادیں ہیں جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم دندی کہتے ہیں۔ اصل میں اس کی اگر تاریخ آپ کو بتاؤں تو یہاں کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا۔ جوں جو سمندر پیچھے ہٹتا گیا وہ اپنے نشانات چھوڑ گیا، اور اب یہ نشانات جو ہیں دندیوں کی صورت میں ہیں، کافی سارے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہاں دلچسپ چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں پتھروں میں، خود بخود ہیں تو وہ خود بخود نہ کسی نے تراشے ہیں اور نہ یہ کسی نے بنائے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک دلچسپ قدرتی سا منظر ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پتھر کی بڑی بڑی سی پڑیاں سی پڑی ہیں، یہ ہیں بالکل ہٹ کے، ان پرلی دندی سے بالکل ہٹ کے ہیں۔ اور جب ہم کبھی آپ کو بتا رہے تھے کہ جب ہم یہاں آتے تھے تو ہم ان پڑیوں کے اوپر تک بیٹھتے تھے، اور یہ جو ایک پڑی دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر درخت سا اگا ہوا ہے، اس پہ کبھی کونک، ابھی کونک مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا کچھ کہا جاتا ہے، کونک ہوتا ہے، تیتر ہوتے تھے، ان کے انڈے ہوتے تھے۔ ہم کبھی کبھار اوپر چڑھ کے ان کو بھی اٹھانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جگہ بھی سوڑا جسے کہتے ہیں، یہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں تو کچھ جانور چر رہے ہیں، کچھ لوگ انہوں نے یہاں ڈیرا بھی بنایا ہوا ہے، تو یہاں جانور ہوتے ہیں اسی میں، اور آدمی بھی یہاں رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو یہاں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، انہیں ہم پڑ کہتے تھے۔ پڑ کہتے ہیں ڈھیری یا اس جگہ کو جو ہوتے تقریباً قومی مالکیت ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ساری جگہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً ایسے مالکیتی جگہ ہی ہیں۔ ناظرین، یہ جگہ بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں بڑی دلچسپ جگہ ہے۔ یہ بھی تقریباً اب تو یہاں جنگل بن چکا ہے، لوگ آتے کم ہیں، ورنہ جب لوگ یہاں آتے تھے تو اس ٹائم پہ ادھر ایک درخت ہوا کرتا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسے وہکڑ کا درخت کہتے ہیں۔ جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں، یہ کافی دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسے وہکڑ کا درخت کہتے ہیں۔ صرف یہ یہاں ہوتا تھا، یا جنگلی اک ہوا کرتا تھا، باقی اس کے علاوہ یہاں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ ہے انجیر جسے کہتے ہیں، یا ہمارے پنجابی میں اسے کھباڑے کہتے ہیں۔ یہ کھباڑے کا ایک درخت ہے، شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس پہ چھوٹے چھوٹے، خیر انجیر سے تو آپ واقف ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انجیر سے تو آپ واقف ہیں ہی۔
जंगल में ये जानवरों का एक खूबसूरत सा मंजर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि इसके पीछे आपको एक नज़र आएगा एक लड़का भी जो इन जानवरों को चरा रहा है। मैं दूसरी साइड पे इसलिए नहीं कर सकता, वहाँ बहुत जानवर हैं, लेकिन वहाँ धूप की वजह से शायद वीडियो न बन सके। यह ज़बरदस्त सा एक मंजर है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये तो थी हमारी आज के व्लॉग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।